Oh, yeah. Yes. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 22, 10. 2 millions 1. Yes, ça. Oui, quand quitter bagaille la montée avant nous démarrer. Ok. Oui, c'est le temps de dire dans les places là, confinement sound system avec le Big Bad Sound. Oui. Dub Session. Ok. Yes, ça il est massif. Moi, ouais, compter à monter là même. Je dis à nous qu'à point de profil, ok, parce que nous avons battu à bord vaisseau spatial là pour nous monter. Nous avons gardé si nous sommes là dans le plus loin possible, plus loin qu'il mouse. Ok, Dub Session qui est tombé. Alors je crois que c'est la première session de dub depuis le CSS commencé. Yes, I'm Mada Voice, big up. Alors, j'ai regardé la fin de la session du brother Jimmy. C'est toujours sympathique de le voir en sélecté. Beaucoup d'humilité. Toujours un souriant, c'est vraiment agréable de le regarder. Et puis à la fin, il a lâché quelques petites dublettes parce que Michel Nishime massif. Ok? Faut que nous bassions beaucoup la respect. Travailler au faire. Ok? Donc, je vais big up toutes les sélectas de la planète entière. En déo, en didant, en fond, en bas, en l'air, dans l'univers. Ok? Tout DJ, reggae music. Ok? Les massifs, moi bien content ouais autres, moi ben la remontée. Eh ben nous pas perdre de temps parce que c'est 2 heures seulement. OK, c'est à 18h03. Alors tranquillement, bon, voilà. Juste dire qu'il fallait bien faire une session de dub. C'est pas tout le monde qui aime le dub, mais il y en a qui adorent ça. Donc et moi c'est mon dada. OK. Bon, massif. On commence tranquillement. Présentation. C'est la catine. Il y a bon artiste qui besoin pas les bazotes. Écoutez-yo pendant 2 minutes. Lyrique, mélodie et flow, c'est ça confinement ça, il faut bazote, il faut proposer ça. Calculé. Son système. Man a warrior, Selassie I warrior. Send the fire, keep it locked, yeah. Every day to the month, confinement sound. I lock down the place with some good reggae music, so keep it tuned to defend myself. Blaze in the fire, hot, hot, hot. Tous les jours, en live, en direct, blindé comme un son de fake. Confinement sound system, loud job. Yo, big up confinement sound system. Me and Manasa from Radio Island represent anywhere with it. Monde confinement nouveau, phénomène dans le confinement sound system. Putain, on entend les sirènes. Confinement sound system, mysticalizing, tout lockdown from the top, down flop. Yeah man, c'est différent pour le confinement sound system. Big up confinement sound system, l'original Mikey Pipe, respect, selector, agent. Nous allons commencer dub là tranquillement. OK?
On parle des oldies et puis on remonte dans les années. Oui. On commence par The Congos. Oh, fisherman roll, keep on rowing your boat, brother man, you're old. Fisherman roll. Est-ce que tout va bien de votre côté? Est-ce que ça passe bien? Est-ce que le son ne sature pas? Est-ce que la vidéo est fluide? Partagez massif, pas oublier. In a little old seaport town, 3 kids on one and another one to come day by day. I'm unstuck with along the seashore. Day by day, I'm unstuck with along the seashore. Merci de votre réponse. Dear brother John, have you got any wish? Oui. Top session. Yes, brother Peter. C'est là que t'as dit dans la place là, le Big Bad Sound sur le CSS. Confinement Sound System. Yes, brother Peter. Richmond's cotton macabre. Fisherman roll, keep on rowing your boat, brother man, you're old. Fisherman roll, we've got to reach an higher Man with his house up on the rock and the rain came and the wind blow and beat up on the nose and the old stand firm. Can it be removed? The foolish man likewise built his house up on the sand. And the rain came and the wind blow and beat up on the house. And the house has been destroyed. Only the strong can conquer. Wicked got to lose whenever they drop the anchor. See me heavy like a tanker. Get ready. I see the natty get ready. Ready, get ready. Young rock it steady like a Uncle Freddy. Get ready. Got to stand tall when natty dread on the ball. Hear the wicked them a fall. The dread get down. The natty dread on the ball. The righteous man can't stand. Travel right down to Kingston Mall. Check out the cat girl pond. Go watch the cat a play football. The youth them a play on the farm. The dready them a play at the center. Nobody enter. Rudy got to conquer wherever they drop the anchor. Righteous man, no skanker. Live and learn, black man, live and learn. Ready, get steady until you're not it ready. And not it ready until you got to ready. Blow your arms to teach to make them feel free. Oh my God. Voilà épisode. Je suis là avec vous. On reste.
Salutations à vous. Je ne peux pas tout suivre. Très important d'interagir avec les massifs. Très important. Respect Bazot, les massifs. Keep on rocking till you rock me downtown. On your back downtown, y'all. Breaking on the trench down. Take me back around the tower. And back around the water house. I'm making Mickey Mouse, you rock, you rock. Fire! Not you did love business. Say, not you did love something. On the backs of your big bed. Look at it, you really don't care. You're gonna eat your way. If you really can't hold, you're gonna give you your shit. On your backs, on your backs. Say bye-bye, say goodbye. Say down, say goodbye. Say goodbye. On your backs, on your backs. Now, brothers and sisters, all get on. I wanna know what you're feeling way down there. Now this is the secret I really kill, cause if it don't kill you, we don't When we came, the wind blow, beat up on the nose and the old stand firm, can it be removed? The foolish man likewise built his house upon the sand. The rain came, the wind blow, and the house has been destroyed. Only the strong can conquer. We give God the news whenever they drop the anchor. Tranquillement. Oui. I see wickedness, heart full with vengeance, that look upon their face shows no mercy, but it will be done. No matter what Babylon say or do, they will never get away from all the wrong that they have done. Jah go find them, no matter where they are. Yes, ça Laurent. Ça va faire moi plaisir d'y voir. Dub Session avec Selecta Deal sur le CSS. Pas oublier, c'est le confinement sur le système Kaba. If you commit a crime, one way or another, Jah knows the way. Why would you stand there acting like you're innocent? After hurting your sisters and brothers, they have done it so many times with no love at all. Monsieur Vinel, moi ça vous là, ma wow. Could see the hate in their eyes. They don't care at all. Oh no, you will pay the price if you commit the crimes one way or another. Jah knows it. Oh yeah, you will pay the price. Oui, nous va rappeler ça.
On va regarder la jazz. Quand on parle là. The time when all nations must be free. So rise and shine, restore your strength and power. Waste no more time. Remember your history. We've been down in the valley much too long. We've been down in the poverty oh so long. So rise and shine, and with your liberations, for now's the time when all nations must be free. Oui. Je pense que vous reconnaissez le typhon de Grégory Isaac. Première top session du CSS Massive avec Selectadine, le Big Bad Soul. Oui. Culture Massive.
man. We have to watch it with him as a people. Il fait noir massif. Il y a de la fumée partout. Que ceux qui ont vécu ça lèvent le doigt. Session. Selectadil. Ok, Massive, on continue avec la dub session. Ok? Oui.
special dedicated to all. Yes, I. Je vous lâche pas. Big up, Skanky, Mada Voice, Betty, Samakawala pour le moment. Angelo, oui. She love me every time. Oui. This seems to be a murderer style. Go there. Aggravator, oui, the bit shining, boy là.
pas ça alors, Betty. Meditation. Oui. Big up l'homme Skanky, toujours présent. Et puis tout ça qui est présent, ma cap big up lui aussi. Oui. Tout ça qui est venu ici. Partagez, maman est là.